हाँ चल कुर्बानी के टाइम में तो 2 लाख चल 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 पहाड़ ले জিনিস আছে জিনিস হাতে আছে জোড়া করতে হাটে নে পুরো হাটে নে হাতে জোড়া করতে हाँ ये घोड़ा है জিনিস আছে জিনিস এটা ভাই কোথায় ছিল हाँ ये जंगल है जंगले जंगल में था चीज कमी নেই জামাই जंगल से लाई से ভালো ভালো লোকের ঘরে ছিল রে এসব রাজপুতের ঘরে ছিল অফিসার বাড়ি হ্যাঁ অফিসারের ঘরে ऑफिसर गुरु ऑफिसर गुरु ভালো ভালো ভিডিওটা নাও তরুণদা हाँ से बकरा वाला मदर कलिमदा 350 350 তরুণদা সব পার্টি আছে बोझे 350